Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Inako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan de City, magkikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa mga sinulat sa manalagna. Nga kini nakahatag ka na mo dugang pagsabot. Nga dunay panghitabo sa unang panahon, nga makuhaan og leksyon alang sa umaabot. O Diyos, amo nang natun-an ang sinulat ni manalagna Daniel. Salamat nining tanan. Gani kini mo ang katapusan sa among pagtuon sa sinulat ni Daniel. Maghinaot kami, O Diyos, nga nadugangan ang among pagsabot sa imong mga pulong. Labi na sa mga paghitabo nga nagatudlo sa katapusan sa kapanahunan. O balang Espiritu, dugangi ang among kaalam, aron mahimong tin-aw ang mga pulong o magiyahan ang among pag-aragad. Salamat kag Ginoong Hesus nga miadto sa Kalbaryo sa krus aron pagtubo sa among mga sala. Kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, mao na ni ang katapusan nga topiko nga atong pagatun-an sa sinulat ni manalagna Daniel. Ang ako lang manghinaot ko nga gikan sa pagsugod hangtod ding katapusan nga presentation. Manghinaot ko nga nadugangan ang atong pagsabot may tungod sa sinulat ni manalagna Daniel. Ug kung aduna mo ikasugyot nga ato pagyong himong yano ang atong pagtuon, sulayan nato kutob sa atong mahimo. Basta gihimo ko ng tanan pag-simplify sa mga sinulat ni manalagna Daniel. Gani sa akong giingon kaninyo, ato ning utang kabubuton sa akong professor sa Old Testament sa atong seminary nga siya mo'y nagsulat nini tungod kay siya scholar sa Old Testament, si Dr. Sravko Stefanovic. Ako personally, dako ko og nakuha sa iyang sinulat. Busa ang title sa iyang libro, Daniel, Wisdom to the Wise. Sa sunod natong presentation, ang sinulat sa pinadayag. So, ang nagsulat niini, New Testament Bible Scholar. Abi ninyong kanindot tungod kay, ang nagsulat sa libro sa pinadayag nga commentary nga atong pagkakuhaon, ang author niya ana, igsuon ni ining nagsulat sa Daniel mga kaigsunan nga commentary. Magsuon sila. Kini ang magulang Old Testament ang iya nga gihatagan og pagtagad siya ang pag-eskwela. Scholar siya sa Old Testament. Ang manghod, scholar sa New Testament. So, bantayan ninyo, subaybayin ninyo, kay ato gihapong pag-isgutan chapter by chapter mga kaigsunan ang sinulat sa Revelation. Karon igsoon mo adto kita sa katapusan. Daniel chapter 12. The scroll of time of the end. Daniel kapitulo 12. Ang linukot o sinulat
sa katapusan nga kapanahunan o panahon sa katapusan. Ang teksto mga kaigsunan sa Daniel 12:1 nagingon, ug niadtong panahon na mobarog si Michael, ang dako nga prinsipe, nga siya mao ang nagabantay sa mga katawhan, ug adunay panahon sa kasamok nga sukad-masukad wala pa mahitabo sa mga kanasuran hangtod ni anang panahon. Apan ni anang panahon na mga katawhan pagaluwason. Ang matag-usa nga pangalan kinsa nakaplagan sa basahon sa libro. Daniel Kapitulo 12, versikulo 1. Ang Daniel Kapitulo 12, pinakamubo nga kapitulo sa libro ni Daniel. Ug kini adunay bahin alang sa katapusan nga pagpadayag ngadto sa manalag na ngayang nadawat. Adunay daghang mga kanang makapasibot nato, makapa-encourage nato sa pagkumparar kang Daniel o kang John the Apostle. Paranglet, silang duha, si Daniel o si John, pulo sila gi-exile. No? Pulo sila gi-adto sa dapit nga dili ila. O si Daniel o si John, lagyo ni nga mga kakapanahonan, parehas na kadawat og langit nun nga pagpadayag, may tungod sa dagan sa kapanahunan. Og kining duha ka mga manalagna, gitabangan sa manulunda nga mao'y nag-interpretar aron nga ilang ikatagbo kanang usa ka persona nga mao'y tinubdan sa mga pananawon nga ilang makita face to face in a theophanic way, mga kaigsunan. Adunay mga kaigsunan panagkalahi usab nining duha. Kay samtang si Ginisos nagpakita ni John the Baptist, siya mga kaigsunan nabanhaw na. Nabanhaw na si Ginisos, nagpakita ngadto ni John the Baptist didto sa Islas Patmos. Nga kini mo'y sinugdanan sa mga pananawon sa pinadayag. Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 12, 18. So Jesus nagpakita kang John the Baptist, kang John the Apostle, after sa iya nga pagkabanaw, several years after. Si Daniel lahi, iyang gikahibalag ang murag tao nga didto na sa katapusan siyang kinabuhi sa pagministeryo. Si John iyang gikakita o iyang gikahibalag si Ginisos pananahon sa sinugdanan sa iyang pananahon. Apan si Daniel nakita niya kadtong usa ka persona, dili human, didto na sa katapusang bahin sa iyang sinulat. Daniel Kapitulo 10, versikulo 5 ug 6. Si Daniel nagsugod ingon nga usa ka bihag. Gidala ngadto sa Babylonia. Apan mitulbong iya pagatungdanan ingon nga gobernador ug hipi sa mga balaan nga mga tao sa ginharian. Si Daniel dunay mga kasinatian nga mga kalisod ug haruhay nga kinabuhi. Makaplagan nato na chapter 5, hapit siya malimti ni Belsasar, mga kaigsunan. Apan sa diya nga siya nahinumduman, nahimo siya nga ikatulong nga ruler sa ginaras Babylonia. Sa wala pa kini mapukan nga ginharian. Ang chapter 6, mga kaigsunan ni Daniel, gipakaon siya sa mga leon
Ugo niya, gibuhian ra, kay wa man kana. O niya, natudlo siya nga, Prime Minister sa Medo Persia. Di na Babylonia igsoon. Kay karon ang gahari, Medo Persia na. Busa, ang magkalisod o kahayahay sa kadabuhi ni Daniel mga kaigsunan. Bisag unsa niyang nagyan, ang atong nakita ni Daniel, nagpabilin siya nga usa ka tawo nga mainampuon ug ang iyang kalapusan dili lamang produkto sa iyang hard work. Panigsoon resulta kini sa plano sa Dios siyang kinabuhi aron mahimo siyang saksi sa ginarian sa Babylonia. Ang sinulat ni Daniel ginahimo nga mga referensya sa mga leader sa atong iglesia. Pananglit si Ginoong Hesus. Sa walay niya didto sa mga olibo. Iyang gitawag nga kung adunay na katumanan sa sinulat ni manalag na Daniel. Sugihimong reference Daniel mga kaigsunan. Mateo 24:15. Sa karaan nga sinulat didto sa Dead Sea katong nakaplagan mga kaigsunan sa Qumran Cave. Karaan nga mga sinulat. Nakaplagan nga adunay linukot nga karaan nga gitawag kiniog Freligium nga adunay sinulat mahitungod nga gitawag Daniel the Prophet. So dunay komentary dito nga sinulat nga Daniel the Prophet. Si Josephus Flavius, usa ka Jewish historian nga diha sa Roma, nag-ingon nga si Daniel mo'y pinakadako nga manalagna sa mga Hebrehanon. Busaigson, ang nagsugod nga kapitulo o nagtapos nga kapitulo sa libro ni Daniel, adunay nagkadaiya nga mga kapoparihas nga mga tema. Chapter 1 of chapter 12 po parehas ang ilang mga tema. Ugonya, kining sinulat ni Daniel gikas pagsugod hangtod sa pagtapos nga mga kapitulo. Nagahisgot nga adunay usa ka dako nga gahom nga mag-atake sa balaan nga bukid mga katawhan sa Dios ug kini nga hari gikan sa norte. Apan sa katapusan ang Dios adunay mga salin nga pinili nga sila magbadaugon taliwala sa pagkastigo nining hari gikan sa norte. Ang pagkasulat ni Daniel nabahin sa pipila ka mga punto. Sa Daniel Kapitulo 12, adunay iyang istruktura. Verses 1 to 4, chapter 12. Mo kini ang pagtindog ni Michael. Verses 5 to 12. Mo kini ang panahon sa paghulat sa katapusan sa kapanahunan. Verse 13. Mo kini ang pagtindog ni Daniel. Mga kaigsunan, ang pagbarog ni Michael mo kini ang nag-una nga kondisyon nga si Daniel pagabanahon sa katapusan nga kapanahunan sa aron siya makadawat sa gitagana nga panulundon sa tanang panulundon. Ang pagbarog ni Michael, versikulo 1 sa Daniel 12. Ug ngadtong panahon na mobarog si Michael ang dako nga prinsipi nga mao'y naga tan-aw sa mga katawhan. Ug adunay panahon sa kasamok nga sukad masukad wala pa maagi sa mga kadasuran. Panianang panahon na ang mga katawan sa Dios pagaluwason kinsa mga pangalan na kaplagan sa basahon sa libro, sa sinulat sa libro. Ugon niya, mao ni ang pagbarog ni Michael na ha? Hinumdumi nga si Michael dili ni ordinaryo nga tao. Atong nabalon, Michael is actually Jesus Christ. Og daghan kanila nga nangatulog didto
sa abog sa yuta nga ni bakod. Ang uban alang sa kinabuhi nga walay katapusan o nga uban ngadto sa kaulawan sa walay katapusan. Daniel 12:2. So nagbarog ni Michael mga kaigsunan sa iyang pananahon. Maupod ang pagkabanhaw ni Daniel mga kaigsunan gikan sa abog. Ug daghan ang mga banhaw ni adtong panahon na. Mabanhaw sa kinabuhi nga walay katapusan ug mabanhaw sa kaulawan igsoon. O ni adtong mga panahon na ang maalam nga mga tao magasidlak sa kahayag ibabaw sa kalangitan. Kinsa daghan kayo ang mga matarong sama sa mga bituon na walay pagkaawp ang ilang siga. Daniel 12:3. Panahon na nga si Michael ni barog na. Apan ikaw, Daniel, takupi ang mga pulong, silyuhi ang libro, hangtod sa katapusan sa mga hangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang muadtong nganhi o ang kaalam magauswag. Ang unang 4 ka bersikulo sa Daniel 12 mga kaigsunan, nagapadayon nga si Gabriel nga mo'y manulunda nakigsulti kang Daniel. Ugon niya si Gabriel mga kaigsunan sa iyang pagsulti kang Daniel. Iyang gihimong referensya si Michael sa verse 1 sa chapter 10. Og ingon ini nga si Michael walay ikatumbas o ikakumparar nga naga tan-aw sa dakong panghitabo nga panagkabangi gipadayag ni Michael. Si Michael mo ay nagpahibalo nga dunay dakong gubat nga mahitabo. Kinsa man ni si Michael. Versikulo 8, kapitulo 2 nagingon, si Michael ang dako nga prinsipi. Nakit-an ni Daniel sa iyang dako nga pananahon, Daniel 10:8. Kay gipaandam ang mga katawhan, nining pananahon alang sa dakong gubat mga kaigsunan. Versikulo 10, kapitulo 10, versikulo 11. So the great prince nga mao si Michael, nakita ni Daniel sa iyang great vision na nagpaandam si Michael niya ng great war mga kaigsunan. Nagingon din mga kaigsunan nga dunay mo tindog sa Israel nga usa ka tigpanalipod. Protector, dili tao igsoon. Nga siya mao'y mo gunit sa kapanahunan hangtod sa katapusan. O kini igsoon nagatudlo ngadto sa panahon nga gikatudlo nga matapos. Igsoon kining time of the end, panahon sa katapusan. Dili pa kini mao'y end of time. Ang end of time, tapos na. End of time. Pero ang time of the end, mo ang panahon padulong sa katapusan. Sa ato pa, ang time of the end, dool sa katapusan. Unsa may mahitabo, sumalas tagna, atras tagyutay. Daniel 11:40-45. Ang hari sa south, nga mao ang Ehipto. Iyang gi-challenge kining hari nga gitawag contemptible king. Katong hari nga way uwaw, hari nga way ayo, hari nga bintahoso, hari igsoon nga limbungan, contemptible king. Apan mga kaigsonan, walay makalupig nini mong contemptible person. Nagbadaogon siya. Usa lang ang nakababag kaniya, nakapakgang kaniya. Kaya ang Diyos ug ang iyang mga katawhan, de resulta, pagbarog ni Michael,
Wala ay nakapakgang nining contemptible king. Wala lain si Michael, mga kaigsunan. So si Michael, mga kaigsunan, giila nga usa nga nagatindog sa pagproteksyon kang Daniel o sa iyang mga katauhan. O kining panahon, katapusan sa kapanahunan, siya mo tindog. Sa ato pa si Jesus Christ, mubarog. O gunya siya makiglabot alang nining gubat nga iyang gitagna nilabang kadugay matapos. O nining panahon na sa gubat sa time of the end nga atong gipaabot, mo kining time of distress, mo ikapanahon igsoon nga grabe natong kabalaka. Magunsa man ta. Kay sukad ba sukad wa manggid mahitabo ni nga gubat, mga kaigsunan. O kining mga panahon sa kabalakag kagulanan o kabalisa sa pangunauna, ang nagbuhat niini mao kadtong contemptible king, katong hari igsoon nga atong na-identify nga gikan sa north, ni Puli sa hari sa north, nga walalain ang gamay nga sungay igsoon. Mao'y nagpasiugda nining gubat sa katapusan nga kapanahonan. Gani kining contemptible king miadto sa east, pildi ang east, og ang norte iya pong gipildi. Og naninguha ngayon malaglag ang daghan. Daniel 11:44. Maunigson ang may tabo sa atong katapusan nga kapanahonan. Kining gitawag contemptible king, katong atong nahisgutan, nga mo ang gamay nga sungay. Nga mao ang people room, mga kaigsunan. Sa balaang kasulatan ng mga katawan sa Dios, ato ning makita nga kanunay maguna ang kasamok o kalisod sa ilang kinabuhi, sa dili pa nila makaplagan o makita ang langit nun nga pag-interbinar sa Dios, mga kaigsunan. Meaning to say, muna ang kalisdanan, muna ang distress, muna ang daghang kamatayon, then deliverance will come. Muna ang ginaingon, pinaagi sa paghatod sa mga tao sa Dios ngadto sa mga kalisdanan, inay nga sila ilikay sa mga kasamok, diha mapasidunggan ang Dios. Buti pa sa butigson, muagi una tag mga kalisdanan. O gunya mo intervene ang Ginoo, then ang Dios mapasilunggan sa iyang gibuhat. Sama sa panahon ni Jacob, naulipon ang mga Israelhanon dito sa Ehipto. Grabe ang ilang pag-agulo sa ilang pagkaulipon. Nagtiyabaw sa pangayog, tabang, og ang ilang paghilak, miabot ngadto sa Dios, Exodus 2:23. So niagi una og pagkaulipon. Niagi una sila gidaog-daog, gikastigo, mga kaigsunan. Dahil mihilak og bisinggit, niabot ang ilang tingog ngadto sa Dios. Igsoon maayong balita, ang reklamo sa mga Israelhanon, wala makaadto sa igdulungog nga sinampungan. Apan nakaadto sa igdulungog sa Dios nga naminaw sa ilang pag-agulo. Mohinungdan igsoon na sa Exodus 3:7 na giyon, unya, tanawa igsoon, unsa maning unya, sa diya nga na sa kasakit, kalisdanan, pagdaog-daog ang mga Israelhanon sa Ehipto, unya ang Dios mingon, sa pagkatinuod, ang inyo ang mga kasakit sa ako mga katawan, nga na sa Ehipto, nadungog nako ang ilang paghilak sa pagdaog-daog sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga kasakit. Son, muagi ang magkatawan sa Diyos sa kasakit, then deliverance will come. Ma-appreciate nato ang deliverance, mga kaigsunan.
O niya nagingon ang versikulo 8 sa Exodus 3, o kaya ako mangdadungog ang inyong pag-agulo, ako manaog sa pagluwas sa ako magkatawan sa yuta, sa kamot sa mga Ehiptoanon. Ug dadong ko sila sa yuta, nga dagaya kaayo, nga nagaagos sa gatas ug dugos. Kini nga dapit maong mga naa sa Kanaan, giokupar sa mga Hittite, Amorites, Perizzites, Hivites ug Jebusites. Kuhaw na ko ang ako mga katawhan. Nadungog na ko ang ilang pag-agulo. So igsoon kining maong kasamok nga umabot. Muagi kita og grabe nga distress. Grabe nga kabalaka. Atong bation wa tay madtuan. Bukid patag wa tay madtuan. Then ang Dios mo intervene kanato mga kaigsoon. Kini igsoon nga kalisdanan. Gipagkasama kini ni Jeremiah sa gitawag Jacob's Trouble. Mung makadungog mo sa sinulat ni Ellen White, Jacob's Trouble. Ato nang isgutan sa magkadiyot, igsoon. Si Jacob di makatulog anang gabi una. Sa diya nga may pauli na siya gikan igsoon sa yuta ni Laban. Kay muuli na siya nga to sa yuta sa iyang amahan, kang Jacob. O sa amahan niya nga iyang gibiyaan kang Isaac. Ugo niya mutagbo si Esau or Isaw nga iyang ginimbungan. Mauni ang gabi nga di makatulog igsoon si Jacob. Mauni ang gitawag Jacob's Trouble. Huna-huna niya, di lang ako mo'y patyon ang akong mga anak, 12 ni kabo kung saan ako ni. Buse ang gibahin, grupo by grupo, kaya at least na ay survivor. Di siya mahamutang mo nang gitawag Jacob's Trouble. Hangtod igsoon, adunay usak ka nakita niya. Abi niya kaaway, iyang gilayog. Madulunda man ito. Nakiglayog sa Jacob resolved o kato nga kahimtang mao ko ang gitawag Jacob's Trouble. Kay ugma mutagbo siya kang Esau nga iyang gilimungan. Jacob's Trouble. Muna Jeremiah 30 verse 7, alas, that day is so great there is none like it. It is a time of distress for Jacob, yet he shall be saved out of it. So si Jeremias naging unatay umaabot nga Jacob's Trouble. Kini mo rin gubat nga gitag na igsoon nga gisulti ni Gabriel. O gaylalay mo tindog mo si Michael nga matubang nining gubat nga gipasyugdahan sa contemptible king nga mo ang gamay nga sungay nga mao ang papasi mga kaigsonan. Panagyon din ang Diyos nagluwas kay Jacob. Kung kining panahon sa mga kasamok, panahon nga di nato masabtan nga kalisdanan, di ta makasabot unsa atong buhaton kay di ay umaabot nga dako nga kasamok. Pareho kalimot. Kanang gingon nga dunay kasamok nga sukad-masukad, wa pa may tabo kasaka nasuran. Mao nay atong umabot. Pareho mong kalimot. Doon na po'y Michael nga wa po'y makakumparar. Ang iyang gahom mo'y magaluwas. Kaysa luwason, ang mga pangalan sa mga katawhan nga nasulat diha sa libro sa kinabuhi. Jeremiah 50:20 nagingon, Jacob's Trouble gapon. Niadtong mga adlaw, niadtong panahon na ang Diyos mingon, ang kadotan kinina sa Israel. O gunya ang sala ni Huda nausab, apan akong pasayloon sila, kaya adunay akong mga salin nga gibilin. Kinsa maning salin, ikaw kako. Basta nga atong pangalan,
naa sa basahon sa kinabuhi. Kini nga saad mga kaigsunan sa pagluwas. Pinaagi kang Michael. Specific ragyod nga mga tao nga pagaluwason kung ang pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Ang Daniel 12, versikulo 2, nagingon din o niadtong maong gubat nga sukad-masukad wa pa may tabo. Daghan ang nahikatulog sa abog. Ugon niya sila mamakod. Ang uban sa kinabuhi nga walay katapusan, ang uban ngadto sa kaulawan. Mao kini ang tinaw kaayo nga gipahayag sa daang tugon. Nga adunay duha pagkabanaw sa daang tugon eh. Mao ni ang tinaw kaayo nga giingon sa daang tugon nga adunay duha nga pagkabanaw. Ug ang pagkabanaw kanang dili ka espiritu lang, bodily resurrection. Lawas gyud mao'y gibanhaw gikan sa patay. Ang ilang pagbakod gikan sa mga abog. Kanu sa mahitabo kini, the second coming of Jesus. And Jesus is Michael, mga kaigsunan. O kang gisgutan ni Daniel nga duha nga pagkabanhaw, gipamatud-an sa bagong tugon pinaagi sa sinulat ni John chapter 5 verses 25 to 29, mga kaigsunan. Nga nagingon nga naa sa lubnganan makadungog. Ug sila nga nagbuhat og mayo mabanhaw sa kinabuhi. Ug sila nga nagbuhat og dautan mabanhaw sa kalaglagan. Gipamatud-an ni John nga ang gisulti ni Daniel was right. Kanu sa mahitabo nga katungtua sa bug mamakod when Michael, Jesus Christ, will come. Mao nga nagingon ang maong sinulat sa Daniel. Nagingon si Michael, Daniel, takope ang ako mga pulong, silyuhi ang libro. Hangtod sa panahon sa katapusan. Daniel 12:4, mga kaigsunan. Kadtong sinulat igsoon sa Daniel, patakupan. Nga naman, ang panghitabo dili karon sa umaabot. Kanu sa nang umaabot? Time of the end. O ang time of the end na ay kalisdanan na sukad-masukad, wala pa mahitabo. O ang nagpasiugda, nining kalisdanan nga gubat nga gibuhat, wala lain, is the contemptible king nga mao'y misalo sa gahom sa north, nga nagpadayon hangtod karon kining gahuma, o kining gahom nga simbahan igsoon gikan sa Roma. Mao ni ang katumanan sa giingon nga kalisdanan nga sukad-masukad wala pa mahitabo. It's coming igsoon. Apan sa dia nga kini mukatag na sa tibok naong sayuta ang iyang gahom. Ug unya iyan ang buhaton na iyang pagabuhaton sama kaniadto. Ngayong ipamugos ang iyang pagtulunan, mga kaigsunan. That is the time of the end. Muni ang kalisdanan nga sukad-masukad, wala pa may tabo. And that is Jacob's trouble, mga kaigsunan. Di nimo ikakumparar ang kalisdanan nga umabot. Apan, praise God, doon na po'y usa ka figure, usa ka persona, Michael, the incomparable, powerful being, mga kaigsunan. Luwason niya ang iyang mga katauhan. Panalipdan niya ang mga katauhan. Banhaw niya ang iyang mga katauhan. Ug sila nga nabanhaw, sila nga panalipdan, ang mga pangalan, kinsa na sulat sa basahon sa kinabuhi. Silyuhi. Adunay tulo ka klase igsoon nga pagtago sa mga dokumento sa unang panahon. Kumbaga kung karon kanang diha sa kining box bitaw nga naa sa bangko atong mga papilis ibutang nato magbayad lang ta. Di ba? Naa ka na. Ano akong pag-isgutan?
Ang usa na cylinder, murag sugong ba? Ha? Murag kawayan, murag sugong. Gigamit ka na sa Mesopotamia, ugon niya aduna poy taguanan sa mga dokumento nga gitawag scarab seal nga gigamit sa Ehiptohanon. Ugon niya adunay Syria, Palestine. Mao ni ang gigamit ni Daniel, mga kaigsunan, nga gitawag kinig seal, stamp seal. Unsa man kini atong tanawon, magkoleksyon ta karon. Ani ang karaan nga taguanan sa Mesopotamia, cylinder. Mura na siya sugong, mga kaigsunan, pero metal na siya. Usay clay. Lukuton ang maong dokumento gibutang diha pag-preserbar sa mga dokumento. Apan ang Ehipto igsoon, doon ay gitawag scarab. Mura na siya og dagway o kanang beetle. Kay beetle igsoon usa na nila ka Dios. Unya, isulat na nila dito ilalom sa maong scarab dahil ilang takluban up, in ug ang out igsoon ang dokumento na sa sulod sa scarab. Apan diri ta igsoon sa gigamit sa mga Israelhanon. Kini the ancient Syria, Palestine. Sa diha nga matago na, silyuhan dayon igsoon. Kanang morbag kay numdum aning kasamo karon, silyo notaryo igsoon dry seal, ingon na. No? Ingon na igsoon. Seal stamp. Okay? Seal stamp. Mga batuka na siyo nga naay marka sa silyo sa kinsa ng tawhanan nga naas kagamanan dahil silyuhan igsoon. So may tuyo igsoon. Pagpreserbar sa sinulat. Aron walay tao nga maka-alter, makausab sa nasulat. Ngano man nga taguan man kini, tungod kay para kini sa panahon sa katapusan. Muna'y tuyog siya, silyuhin na. Dili na sa imong panahon, Daniel, dili na. Taguin na, preserbaha ka na. Munang nadiskubrihan igsoon sa mga Bible scholars o mga archaeologists o nakaplagan ang linukot ni Daniel nga nasilyuhan igsoon. Aron mapreserbar ang originality sa maong mensahe, mga kaigsunan. Busa kining katapusan sa kapanahunan, ang katumanan ini, mga kaigsunan, gisulat na ni ining maong linukot, nagapasanto ng sinulat ni Daniel. Masaligan, malauman, mga kaigsunan. Unsa man ang panahon sa katapusan, alang sa mga Hudyo, gitawag kinig time of the end, expression kini sa gitawag until the Messianic era. Gatuon ang mga Hudyo sa Misaya. Until the Messianic era. So, ang ilang pagtuong nga Misaya, igsoon mo balikay. Muabutay. So, kining time of the end, alang sa mga Hudyo, is the Messianic era. Actually, kanato nga mituos pagbalik ni Ginisos, the Messianic era mo ng pagbalik ni Ginisos. Karmo ato taigson, kay na ay nabilidiha ng mga tagna ng mga numbers. Naginaminam tungkol sa nato kay pastor at tangang yun ako na. Kay muranay tagna ngawa yun ako masabti. O nagiyon Daniel 12:7. O gibayaw niya ang iyang tuong kamot o ang wala nga kamot. Paingon sa langit. O gunya nagsaad siya nga siya mabuhi sa walay katapusan. Si Michael ni. Pagkabanaw niya gibayaw ang kamot. O siya mabuhi sa walay katapusan. O nga kini. Adunay panahon nga maagian nga gitawag time, times, and half of a time.
nga ang gahom ni ining mga katawhan nga balaan mabutang katapusan hangtod nga matapos ang tanan. Times and a half of time. Ug ato na ibaran igsoon sa Daniel 7:5. Ganang times ang divided time. Mao kini ang 1260 ka mga tuig nga ang gahom papado walay nakababag kaniya. Gipatulon ang iyang doktrina. Gipamatay ang dili mudawat kaniya. Times and a half of time. 1,260 years. Di na ako naisgutan. Kaya ato na naisgutan. Daniel 7:25. Kano sa mametabo ang times and dividing time. 538 AD. Unopposed ang gahom. Sa gahom na simbahan sa Roma. Wa na nakababag. Apan sa tuig 1798, ang Papa sa Roma gidakop. Napakgang ang iyang gahom. Giaristo ni General Berthier kay gisugo siya sa dictator ni si Napoleon Bonaparte sa France. Sigson temporarily napakgang ang mong gahom. Apa rin mo dumi? Mubalik ra kining gagahom. And from the time that the regular burnt offering is taken away, and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. Niya na po digsoon. Ang halad nga sinunog, gipahunong, o ato na nahibaluhan, nga dili ka na literal nga halad nga sinunog, but the daily ministry of the priest, mo'y napakgang. Dahil doon ay 1,200 days. Minutos yung 1,290 years, mga kaigsunan. O gikaniadtong panahon na within that period, ang pagkaptig pataliwala, pagkakuhaon. Igsoon, kana nga sinultian, mo atrasta sa Daniel 8:11, mao gihapon ang gingon, nga ang gamay nga sungay magakuha sa daily ministry of Jesus sa iyang pagkatig pataliwala. Kini mo'y gibuhat sa gamay nga sungay. Giun sa man. Kay samtang si Ginoos mo'y pasaylo sa atong mga sala nga nagministeryo didto sa langit, sa sanctuary sa langit. Gihilabtan sa gahom sa simbahan. Pinagis pag-angkon nga siya kauban sa iyang mga alalay simbahan makapasaylo usab sa sala. Suron sa man. Na-divert ang atensyon sa mga tao. Inay nga dito mga pasaylo sa high priest sa langit. Dire na misangko sa yuta mga kaigsunan. Ingunan na ang paghilabot. O gunya, there shall be 1,290 days. Igsoon nag-research ko kumayo. Kung unsa gyud ang unsang kwintada ni 1,290. Ang 1,260 ato nang nahibaluan. Apan kini 1,290. Matupad ni Dr. Stefanovich, it is difficult to come up with a symbolic meaning of this number. But this is prophetic days, meaning years. Sigurado si Dr. Stefanovich nga kini dili ni literal nga adlaw tuig ni. That's right. Pero matod pa niya, difficult to come up with symbolic meaning. However, matod pa niya, doon na niyang giproposed application sa mga Bible scholars. Gibase sa history. Nga kining 1,290 years igsoon, doon ay panghitabo, gikan sa 508 igsoon, AD to 1798 AD, doon ay panghitabo. Unsa manghitabo? Sa daya nga divided ang kingdom sa Rome, ug mipuli ang papado nga Roma, katong gagmay nga mga ginharian
misukol sa Roma nga simbahan. One by one gipildi kini sa papado nga Roma. Apan do na pay nabilin nga gagmayng ginharian. Tulo na lang ang nabilin. O sa tulo duhanan na pildi o sa lain nabilin igsoon. Ang gamay nga ginharian sa Visigoths. O ang hari sa France nga nahimong Catholic Christian igsoon. Mao'y nakig-away nining Visigoths nga pagano nga hari. O gunya napildi ang Visigoths, busa igsoon, napakgang na ang kalaban sa papado nga Roma. Gani, ang Katolisismo gihimo ang France nga kapital sa iyang simbahan. Adunay diplomatic relation. So niya igsoon. 1798, mao'y pagdakop sa Papa sa Roma. I-minus nato ang 508 nga napildi ang Visigoths nga misukol sa papado nga Roma equals 1,290 years ang gap. Gikas pagkapildi nining Visigoths og ngadto sa pagkadakop sa Papa sa Roma, midagan ng 1,290 years. Og nagingon ang author sa libro, probably this is the application. Sunod, nanapilain. Bulahan siya nga nagapaabot. Hangtod moabot sa 1337 ka mga adlaw. Usa na po ni kalisod-igsoon. 1,335 days. Prophetic days gyapon ni nagpasabot 1,335 years. Og dayon si Dr. Stefanovic, still it is difficult to come up with a symbolic meaning of this number. Mga Bible scholars naglisod po. Unsa ang paghitabo nining 1,335 years. Apanigsoon, ni ay mga prophetic years nga usara gyud ang nakuha nato og kahulugan. 1260 katuig atong nahibaluan. Dark Ages kini. 1,290 gituhan nato igsoon. Nga mao ni ang pagkapildi sa katapusan nga ginharian nga misukol sa simbahan. O gunya misangko ngadto 1798 nga napakgang ang gahom sa Papa sa Roma. Ang 1,335 years mga imo nakita igsoon nga gitawag kini numerical progression. Kanabang gikan sa 1260 niuswag 1290 dahil miuswag 1335 numerical progression. Busa ang proposed application ining 1,335 posible mao kini ang gikan sa 508 nga si Clovis nga hari sa Pransya gipildi ang Visigoths paingon sa 1844 o atong tanawon igsoon 1844 mao kini ang pre-advent judgment. Ikaduhang ministeryo ni Dioniso sa santuaryo sa langit. I-minus nato ang 508 nga mo'y pagkapildi sa Visigoths equals 1,335 years. Kini pulos mga possibilities. So igsoon, ako mo prangka ko ninyo, nag-research po ko, huwag yung ko'y nakaplagan, nga muhaom. Kining akong gidala dinhi, gikan ni Dr. Stefanovic matud pa niya, mga pangagpas lang kiniigsoon. But anyway, mga kaigsonan, ang ato na lang ending, kay naay sinulat ni Daniel, nga di nato masabtan, pipila di ini katong akong gisgutan. Gamito na lang nato ang Deuteronomy 29:29 nga nagingon. Ang mga tinago nga mga butang iya sa Ginoo nga Dios. Apan ang mga butang nga napadayag ngani kanato o ngani sa mga anak sa katapusan. Aron nga kini nga mga pulong mabutang sa iyang balaod.
Ikson, tapuso na to ang libro ni Daniel. Nga tanan di nato madiskubrihan. Nangay mga butang tinago. Ang matinago iya lang na sa Ginoo. Ang napadayag mo ni ato masabtan. Ang sumada sa Daniel chapter 12 mo ang makatawan sa Dios. Moagi sa kalisdanan nga sukad masukad wa pamaagi. At the time of the end. The end of time. Ngadto paingon sa katapusan sa kapanahonan. Apan walay lain nga mosulbad sa distressful years sa mga katawan sa Dios. Nga gitawag kini Jacob's trouble. Nga ang tao magaisip nga wa na siya ay mahimo siyang kaugalingon. Sama kang Jacob. Og unya ang nagbuhat sa maong piruhisyo walay lain is the contemptible king sa Daniel Kapitulo 11. Nga mong hari nga mag-continue sa gawom sa north. That's why the contemptible king is considered from the north. Nga wala lain, mao kini ang gamay nga sungay nga nagsibulo sa gahom simbahan sa Roma. Nga nagperwisyo sa tibok nga kalibutan. O kung ang iyang gahom ma-fully restored na, diha na mo agi ang magkatawan sa Dios. Sa kalisdanan nga sukad masukad, wala pamagi. Apandalaygon ang Diyos. Kaya kalisdanan maagian nga way ikakumparar. Aduna kitay makagagahom nga wa po'y ikakumparar. Michael the Great Prince. Nga maos kinisos, mubarog. Inigbarog niya mga kaigsunan, paggangon ang gahom sa mga panamastamason nga hari gikan sa norte. Nga mao ang gahom sa simbahan sa Roma. Siya mo'y mupakgang. O gonya, banhaon ang tuwa sa abog. Banhaon si Daniel. Banhaon ang nangamatay. O kita nga maabtang buhi. Kauban sa mga linawas nga nangamatay. Pagkakuhaon sa Diyos, dadon siyang ginarian. Sila lamang ng pangalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Mga kaigsunan, adlaw-adlaw na ito nga pag-alagad, atong bantayan. O Diyos, palihog ang akong ngalan. Tipigan mo diha sa basahon sa kinabuhi. O kung kita magpadayon nga matinud-anon sa atong pag-alagad, bisan pa man moabot ka ng kalisdanan ng sukad-masukad, wala pa maagi sa tibok nga yuta. Natay may kiligson nga muluhas ka nato o galing lamang kung ang atong ngalan nasa basahon sa kinabuhi. Ang Diyos magapalayan ka nato. Thank you sa inyong pagpaminaw. Nga class natapos nato ang sinulat sa pagtuon ni sinulat ni Daniel nga atong gitunan. Apanay mo hunong, padayong gihapon mo sa pag-utingkay sa sinulat ni Daniel. Sa sunod nga igpapahulay, welcome kamong tanan. Alang sa sinulat, the Book of Revelation. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, ang among ngalan, mag-aamping kami uban sa grasya nga dili kini mawala sa basahon sa kinabuhi. Kung moabot ang gitawag Jacob's trouble, o Diyos, ikaw lamang mo'y among gisaligan. Kaysama kang Jacob nga siya nagmadaugon, kami usab magmadaugon pinaagi sa imong pagtabang kanang. Palig-una ang among pag-alagad. Dunay mga kalisdanan ng magian. Apan imo kami pagkakuha ang gikan sa kalisdanan. Dunay pagkaluya sa among pag-alagad. Apan ang Diyos sakmita nga among magkamot. Patinduga kami nga maligon. Salamat nga among natapos ang pagtuon sa sinulat ni Daniel. Apan magpadayon gihapon kami sa pagtuon sa imong mga pulong. O balang espiritu panalanginan mo ang tanan nga nagapaminaw.
kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.